جلسة هذا المساء مخصصة لحماية الاستثمار، ونتمنى أن تكون خاتمة هذا اليوم دسمة بالمعلومات العلمية والعملية المفيدة للحضور. كما تعلمون، تحتاج التنمية إلى خبرة فنية وعلمية تتمثل في التكنولوجيا، كما تحتاج إلى رأس مال، ويحتاج الرأس مال والخبرات إلى مجالات حيوية للتوسع. ومن هنا انطلق بحث الدول ولا سيما النامية منها نحو استقطاب الخبرات أو الرساميل أو كليهما، كما أن مالكي الوسيلتين المذكورتين يبحثون عن فرص الاستثمار سواء داخل بلدانهم أو خارجها. وهكذا فإن الإحصائيات تجعل دولاً كالصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ في مقدمة الدول الأكثر جلباً للاستثمار في العالم. الصين الشعبية تستقطب 128 مليار ونصف مليار دولار. هونغ كونغ تستقطب 103.3 مليار دولار، والولايات المتحدة تستقطب 92.4 مليار دولار، وتزيد القائمة، في حين لا تتجاوز الاستثمارات في الدول العربية في دولة الإمارات التي تعتبر الأولى جلباً للاستثمار عربياً سوى 10.1 مليار دولار. تأتي بعدها المملكة العربية السعودية ب8 مليار دولار، ومصر ب4.8 مليار دولار، ثم المملكة المغربية ب3.6 مليار دولار، ولبنان ب3.1 مليار دولار، والباقي أقل من ذلك. تلاحظون البون الشاسع في الأرقام بين الدول العربية والدول الأخرى. ولا شك أن مجالات الاستثمار متعددة ومتنوعة ومتوفرة أيضاً، كما أن وجهات استثمار جديدة قد فتحت أمام المستثمرين، وفي مقدمتها القارة الإفريقية التي تشير الإحصائيات أن عدد المليونيرات بها يتجاوز الآن 16,000 مليونير، وأنه قد حصرت الإحصائيات أنه بين سنة 2000 و2014، أي على مدى 14 سنة، تضاعف عدد المليونيرات بالقارة الإفريقية 145 مرة، متجاوزاً معدل نمو عدد المليونيرات في العالم الذي لا يتجاوز 73%، أي أن فرص أن يصير الإنسان المستثمر مليونيراً في إفريقيا هي ضعفي المعدل العالمي. تحتل قطاعات الطاقات الشمسية والزراعات الغذائية مثلاً، والقائمة ليست محصورة على هذين الميدانين، تحتل رأس قائمة مجالات الاستثمار في إفريقيا التي توفر الطبيعة فيها ما يزيد على 300 يوم مشمس تعطي فرصاً للاستثمار في الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وجود 600 مليون إفريقي مواطن إفريقي لا يتوفرون على الطاقة الكهربائية في منازلهم، كما أن 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا غير مستغلة حالياً، مما يسيل لعاب الباحثين عن الاستثمار في مجال الزراعات الغذائية أو ما يسمى حالياً بالأجرو بيزنس. طبعاً هناك مجالات أخرى للاستثمار وهي متعددة، كما أنه غير أفريقيا توجد دول أخرى ومناطق أخرى تتيح الفائدة للاستثمار. ورغم ذلك تبقى الاستثمارات في إفريقيا مثلاً محدودة جداً، ولا شك أن لهذا أسباب ومسببات، والأسباب متعددة ومختلفة لا تتسع لها هذه الجلسة، غير أنه لا شك أن من أهم الأسباب المؤثرة في نمو الاستثمارات حاجة المستثمرين لحماية أموالهم ومدخراتهم أو ملكياتهم الصناعية أو الفنية
التي ينقلونها إلى البلد الذي يستثمرون فيه. وفي هذا الإطار يسعدني أن أساهم في إدارة هذه الجلسة، والتي سنسعد جميعاً بالاستماع خلالها إلى كل من الأستاذ الدكتور فيليب فورتوي وسمو الأميرة جواهر آل سعود. السيد فيليب فورتوي محامي بهيئة باريس، عضو قسم الأعمال والمالية بجامعة السوربون رقم 1 بمدينة باريس عاصمة الفرنسية. يسعدني أن أعطيه الكلمة ليحدثكم في الموضوع. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord, et si vous m'entendez bien, porter mes remerciements au ministre de la Justice marocain. صوت. Oui. M'entendez bien? Oui. C'est ça. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Voilà, donc, Voilà, il faut que je puisse comme ça, merci. Voilà. Donc, je renouvelle mes remerciements tout d'abord au ministre de la Justice marocain, au SLTC pour leur excellent accueil. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter rapidement une réflexion sur la protection des investissements au Maroc et au Moyen-Orient, et spécialement des investissements français. Alors, en introduction, je voudrais rappeler quelques données. La France est un investisseur majeur au Maroc et au Moyen-Orient. C'est un investisseur historique dans chacune de ces régions. Au Maroc, les investissements français ont démarré au début du XXe siècle, notamment grâce aux accords de Fès signés en 1912. Au Moyen-Orient, les liens historiques très anciens également avec la France justifient des positions parfaitement bonnes de la France que j'exposerai dans quelques secondes. Alors la France est un investisseur dont on peut dire, premièrement, que l'article L151 du Code monétaire et financier pose un principe de liberté. Les investisseurs français sont libres d'investir à l'étranger comme ils le veulent. C'est important, ce principe de liberté est néanmoins, réduit par quelques exceptions qui portent sur le matériel de guerre, qui portent encore sur les matériels qu'on appelle à double usage, par exemple des hélicoptères, des matériels à usage civil, mais qui peuvent effectivement avoir des usages militaires. En France également, il existe un organisme qui garantit les investissements, qui s'appelle la COFAS. La COFAS est la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Sa mission est d'offrir une garantie publique aux investisseurs français décidés à investir à l'étranger et notamment au Moyen-Orient. La COFAS signe des partenariats réguliers, dont très récemment avec le Moyen-Orient. Quelques données donc sur les investissements français au Maroc et au Moyen-Orient. Alors, au Maroc, on ne sera pas étonné de rappeler que la France est le premier investisseur étranger au Maroc, et ce depuis très longtemps. La France, en 2015, représentait 16,9% du flux total des investissements, contre 28,5% en 2014. Alors cette baisse relative est importante, mais la France reste première, et ensuite de la France se placent les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La France concentre au Maroc ses investissements dans l'industrie manufacturière, l'immobilier, et les entreprises du CAC 40 sont très présentes au Maroc. Au Qatar, la France est 5e investisseur. En Arabie saoudite, la France est 3e investisseur étranger en Arabie saoudite, derrière les États-Unis et le Koweït, et il représente en 2015 et représente un stock d'investissement de 15,3 milliards de dollars, ce qui montre l'importance considérable de ces investissements qui s'exercent en Arabie saoudite dans l'énergie, l'eau, la santé
et l'agroalimentaire. Aux Émirats arabes unis, la France est troisième investisseur, derrière le Royaume-Uni et l'Inde. Alors, la question qui est posée, et qui a été rappelée tout à l'heure, c'est comment stimuler les investissements. Cette question a fait réfléchir beaucoup de grands esprits, et on peut présenter la réponse en soulignant que les traités bilatéraux d'investissement sont des instruments juridiques puissants, dans une première partie, et dans une seconde partie, en examinant quels sont les autres moyens de stimuler les investissements. Alors, il a été effectivement procédé à l'étude de l'influence des traités bilatéraux d'investissement, les TBI, sur les investissements étrangers. Que sont ces traités? Ce sont donc des accords conclus entre deux États destinés à protéger les investissements réalisés par un investisseur dans le territoire d'un autre État. Le ministère français de l'économie et des finances souligne 3 objectifs à ces traités: réduire les facteurs d'incertitude politique et juridique, fixer les conditions de protection minimale des investisseurs et établir un climat de confiance. Des études quantitatives ont été réalisées pour confirmer que les TBI stimulent le niveau des investissements. On doit notamment au professeur Neumayer et Space de la London School of Economics une étude très intéressante réalisée en 2005 sur un panel de 119 pays et sur une période de plus de 30 ans, et qui confirme effectivement que les traités bilatéraux d'investissement sont devenus, dans les dernières décennies, un mécanisme juridique international très important, le plus important, est-il même écrit, pour stimuler les investissements et la gouvernance. Alors cette corrélation a également été confirmée par l'OCDE en 2005 et rappelée en préambule de l'ensemble des traités internationaux. Les traités, par exemple, conclus entre la France et l'Arabie saoudite, précisent que les parties sont désireuses de renforcer leur coopération et qu'elles sont persuadées qu'en signant ce traité, elles permettront effectivement de développer les transferts de capitaux et de technologies. Alors, je vais procéder à un panorama rapide des traités bilatéraux d'investissement conclus entre la France et le Maroc et entre la France et les pays du Moyen-Orient. La France est partie à 99 accords bilatéraux d'investissement dans le monde, dont 19 ont été conclus avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 2 accords internationaux ont été signés avec le Maroc, un avec le Koweït, un avec les Émirats, etc., avec l'Arabie, un accord signé le 26 juin 2002. Les principales clauses de ces accords sont souvent identiques. Elles contiennent des dispositions qui visent à garantir les parties en cas de nationalisation et d'expropriation. C'est-à-dire que le droit de nationalisation ou d'expropriation est reconnu aux États signataires, mais il est encadré. Les mesures doivent être motivées pour des raisons d'utilité publique, ne pas être discriminatoires et faire l'objet d'une indemnisation au profit de l'investisseur. Deuxième type de clause que l'on retrouve dans les accords, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que les avantages accordés à un investisseur, national ou étranger, doivent être accordés à tous les investisseurs étrangers. Troisième type de clause encore, le traitement juste et équitable, c'est-à-dire exclure toute mesure injuste ou discriminatoire. Autre clause encore, celle de libre transfert, le libre transfert des revenus des investissements dans les pays d'origine. Également, les clauses de règlement des différends. Les traités bilatéraux d'investissement ont tendance à privilégier l'arbitrage. Alors, on a expliqué dans les sessions précédentes les raisons de l'arbitrage. J'ajouterai à ce qui a été dit la présentation du CIRDI, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États.
La convention CIRDI a été signée à Washington le 18 mars 1965 par l'ensemble des pays du Moyen-Orient et dernièrement par l'Irak le 17 novembre 2015 et le Qatar le 30 septembre 2010. Le recours à l'arbitrage CIRDI est intéressant en ce sens que les problèmes d'exécution qui ont été soulevés tout à l'heure dans les précédentes sessions sont résolus d'une façon originale par la Convention CIRDI, dont l'article 54 précise que l'arbitrage, la sentence arbitrale CIRDI est assimilée à un jugement définitif national. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une exéquatur et qu'aucun contrôle autre que celui de l'existence même de la sentence ne doit être effectué dans le pays dans lequel l'exécution doit être réalisée. Alors bien sûr, c'est une conception juridique idéale, mais tout à fait tout de même intéressante, qui connaît des limites qui ont été rappelées dans la session précédente lorsqu'il a été indiqué une certaine résistance des pays arabes à l'exécution des décisions de justice, et qui tiennent également aux immunités d'exécution dont bénéficient les biens de l'État étranger sur le territoire d'un autre État. Alors, si les traités bilatéraux internationaux sont des instruments puissants pour favoriser les investissements, quels sont donc les autres moyens pour stimuler des investissements au Moyen-Orient, au Maroc? Alors, le premier moyen, c'est l'amélioration du climat d'affaires des pays hôtes. L'importance du climat d'affaires a été relevée par plusieurs praticiens, et notamment la Banque mondiale, qui précise que les traités bilatéraux d'investissement ne peuvent être jugés crédibles que dans un climat institutionnel favorable aux investissements. L'OCDE souligne effectivement ce qu'elle entend par climat d'affaires favorable. Elle pense effectivement que ce climat implique de la part des États des engagements en termes de libéralisation des échanges, de gouvernance, de mise en place d'une économie d'investissement et d'exportation et des infrastructures favorables à la promotion des investissements. Nombre de pays du Moyen-Orient offrent des infrastructures propices aux investisseurs étrangers, des plateformes de transport multimodal, des universités internationales performantes, des systèmes de télécommunications performants. Toutefois, des freins législatifs persistent. Je citerai ici, simplement par manque de temps, l'obligation faite pour les investisseurs étrangers de recourir à des sponsors locaux dans certains pays ou sous certaines conditions. Une étude Doing Business de la Banque mondiale a été réalisée. Elle s'appelle Étude Doing Business 2017. Elle est intéressante parce qu'elle permet justement d'évaluer les investissements et sur le cas des petites et moyennes entreprises localisées dans la principale métropole d'affaires du pays d'accueil. C'est le cas théorique qui a été retenu par la Banque mondiale. Elle a publié son rapport, effectivement, qui opère un classement des États selon plusieurs critères. Elle en a retenu 10 que je vous cite et qui sont la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes et des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution de contrats et le règlement de l'insolvabilité. Alors, selon ces critères, les pays de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, se classent de la manière suivante. Les Émirats arabes unis arrivent premiers, le Bahreïn deuxième, Oman troisième et le Maroc 68e. Alors, ce classement montre que l'attractivité des investissements étrangers au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient est relative à l'échelle mondiale, selon ces critères qui ont été retenus par la Banque mondiale, évidemment. Ainsi, les Émirats arabes unis, pays le mieux classé dans la région MENA, n'arrive que 26e sur 190 au classement mondial, suivi de loin par le Bahreïn 63e, Oman 66e, le Maroc 68e ou encore le Qatar 83e et l'Arabie 94e. Mais de tels scores sont toutefois à relativiser. Il faut rester prudent. Les Émirats arabes unis ainsi que certains pays du Moyen-Orient devancent la France, qui n'est que 29e, la Russie,
40e ou la Chine 78e. Alors au-delà effectivement de cette étude, il existe encore un autre moyen très évident d'améliorer les investissements, c'est la rédaction des clauses des contrats d'investissement. Alors ces clauses se retrouvent dans des contrats signés entre personnes publiques et privées ou encore entre personnes privées. Les principales clauses de ces contrats sont, alors, d'une part, des clauses de territorialité, c'est-à-dire que, en fonction du traité d'investissement, il est possible pour un investisseur de choisir le traité qui lui convient s'il dispose de la possibilité de faire signer le traité par une personne qui est située sur le territoire d'exécution d'un traité. Une deuxième clause qu'on retrouve quasi systématiquement dans les contrats d'investissement est la clause de hardship. Alors cette clause vise effectivement à permettre aux parties, en cas de survenance d'un événement imprévisible après la signature du contrat, à permettre à ces parties de renégocier le contrat et à faire en sorte qu'elles s'engagent à le renégocier et, à défaut effectivement de réussite de renégociation, à permettre la résiliation du contrat. Des clauses également de force majeure, ce sont des clauses qui autorisent les parties au contrat d'investissement à ne pas exécuter leurs obligations en cas de survenance d'un cas dit de force majeure, c'est-à-dire qui possède des caractéristiques d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et également, dans une certaine mesure, d'extériorité aux parties. Également, des clauses dans les contrats d'investissement sont consacrées au droit applicable et à la juridiction compétente. Bien sûr, les parties auront tendance à choisir des modes alternatifs de règlement des litiges, tels que l'arbitrage ou la médiation, ou les deux ensemble. Alors, je compléterai cette analyse en vous signalant l'attractivité renouvelée du droit français depuis une ordonnance du 10 février 2016 qui porte réforme du droit des contrats et dont l'objectif, effectivement, est de réformer... Oui, j'ai terminé dans 10 secondes. J'ai terminé. Donc cette ordonnance française réforme le droit des contrats et l'objectif de cette disposition est de se doter d'un droit écrit des contrats plus lisible et prévisible en s'attachant à adapter une rédaction dans un style simple ainsi qu'une présentation plus claire et didactique qui constitue un facteur susceptible d'attirer les investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leur contrat au droit français. En conclusion, donc, d'autres moyens encore peuvent être imaginés pour stimuler les investissements, notamment développer les échanges culturels, améliorer la confiance entre les investisseurs français au Maroc et au Moyen-Orient, etc. Je vous remercie. أشكر السيد فيليب فورتوي المحامي والأستاذ بجامعة باريس سوربون. والآن نستمع إلى تجربة أخرى تأتينا من عمق الشرق العربي، تجربة متميزة. أطلب منكم أن تحيوا سمو الأميرة جواهر بن عبد العزيز محمد آل سعود. تحيوها لأنها أول امرأة تتحدث إليكم في هذه الجلسات على ما أعتقد. سمو الأميرة مستشار قانوني في أنظمة وسياسات الاستثمار، هي خبرة في بلدها وفي المنطقة، وستنقل إلينا بعض الأفكار من خبرتها المتميزة بصفتها مستشارة قانونية للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية. سمو الأميرة تفضلي. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معالي السيد المصطفى رميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني التحدث إليكم هذا المساء ونحن في استضافة بلدنا الثاني المملكة المغربية الشقيقة التي عرفت بكرم الضيافة، فلهم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضلوا به من حفاوة استقبال. ويشرفني المشاركة في هذا المؤتمر الهام، مؤتمر القانون بالشرق الأوسط،
والسعي إلى الخروج بمخرجات تساهم في تحسين البيئة التنظيمية والقانونية في شتى المجالات، وبخاصة مجال الاستثمار وممارسة الأعمال. والآن أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أشارككم تجربة المملكة العربية السعودية بشأن تحفيز وحماية الاستثمارات الأجنبية. فالمملكة هي القلب النابض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد بين أعلى الدول نمواً في مجموعة ال20، إضافة إلى أنها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، وتتميز بموقع جغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى أن سوقها يتمتع بقدرة شرائية عالية وتوسعاً مستمراً. لذلك ركزت المملكة على أهمية حصول المستثمرين بشكل عام على ما يحفزهم ويشجعهم على الاستثمار في أراضيها، وتسعى لتوفير الحماية القانونية لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيعها على المشاركة في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل. كما أن التشريع السعودي استشعاراً منه لأهمية الاستثمارات الأجنبية بدأ بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المحلي، وأعطى المنشآت المرخص لها الكثير من المزايا والتسهيلات التي تساهم في توفير البيئة الاستثمارية الملائمة. الحضور الكريم، يقدم نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عدة حوافز تنظيمية، ابتداءً من تأسيس الهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين عن طريق تعزيز وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وأخذ دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، بالإضافة إلى كونها الجهة المخولة لترخيص الاستثمارات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، نص النظام على سرعة البت في طلبات الترخيص وإنهاء الإجراءات التنظيمية، استحقاق منشآت الاستثمار الأجنبي بالتمتع بنفس المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمنشآت الوطنية، تملك العقارات ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة المرخصة من الهيئة بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين، السماح بتحويل رأس المال والأرباح للخارج، ذلك بالإضافة إلى الحوافز المالية، ومنها التمتع بالمزايا المتاحة في الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي. ولا توجد ضرائب على الدخل الفردي، ضريبة 20% فقط على الشركات من صافي الأرباح، وبالإضافة إلى إمكانية ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة. وللمستثمرين الأجانب الحق من الاستفادة من المؤسسات التمويلية المحلية والدولية. الأخوة والأخوات الحضور، لم يكتفي نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بمنح حوافز ومزايا للمستثمر الأجنبي، وإنما وفر له كذلك الكثير من الضمانات في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها. ومن أهم تلك المخاطر حرمان المستثمر الأجنبي من إخراج أمواله أو الأرباح التي حققتها منشأته إلى الخارج، ومصادرة ممتلكاته أو نزع ملكيتها، باعتبار أن هذه المخاطر تشكل هاجساً كبيراً للمستثمر الأجنبي. وفي مقابل الامتيازات والضمانات المقننة في نظام الاستثمار الأجنبي وغيره من الأنظمة، تم وضع قيود محددة جداً على الاستثمارات الأجنبية من خلال القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، والتي نص النظام على ضرورة مراجعتها وتقليصها باستمرار. الحضور الكريم، إن المملكة العربية السعودية مستمرة في نهجها في تهيئة وتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، إذ تم مؤخراً تبني رؤية المملكة 2030 متضمنة عدة مبادرات وبرامج، أحدها برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى ترجمة رؤية 2030
إلى برامج تنفيذية متعددة لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة والأهداف والالتزامات الخاصة بها لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وانسجاماً مع رؤية 2030 تم إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها. ومن الجدير بالذكر أن من مبادرات الهيئة العامة للاستثمار في برنامج التحول الوطني البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة. قامت الهيئة بموجبه بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإعداد خطة عمل متكاملة تعني بتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، تطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، زيادة نسبة المحتوى المحلي والتمييز في خدمات المستثمرين ورفع نسبة رضاهم، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في جميع القطاعات. تم من خلال ذلك عقد العديد من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة والاتفاق على 113 مبادرة لتسهيل إجراءات وممارسة الأعمال، بحيث تتم متابعتها بشكل دوري من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لضمان تطبيقها وفق أفضل الممارسات، وذلك للإسهام في تحقيق عدد من مؤشرات النجاح التي تضمنتها رؤية 2030. ومن أهم هذه المؤشرات على سبيل المثال تقديم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمة اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 إلى المعدل العالمي 5.7%، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35%، الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65%، تخفيض معدل البطالة من 11.6 إلى 7%، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30%، ارتفاع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب 15 الأولى على مستوى العالم. وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر شكري للمنظمين على التنظيم المتميز، ولكم أنتم أيها الحضور الكريم على إتاحة الفرصة لي للحديث إليكم، متمنية للمؤتمر كل التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سمو الأميرة، ولا سيما على احترامكم للوقت المحدد. تلاحظون في ختام هاتين المداخلتين المركزتين أن الموضوعين تطرقا لحماية الاستثمار من وجهتين أساسيتين، ولا شك على أن حماية الاستثمار هي أوسع من ذلك، ولكن أهم نقطتين هما يمكن تلخيصهما في الأمن القانوني بتوفير قواعد قانونية أساساً تكون اتفاقيات دولية، وأيضاً قوانين داخلية مستقرة ومتوقعة تحمي المستثمر، وأيضاً إيجاد آليات حمائية تنفيذية تتمثل في أجهزة التحكيم وفي الإجراءات الإدارية والإجراءات القانونية داخل البلد، وأيضاً توفير أمن قضائي يتطلب قضاء مستقلاً نزيهاً محايداً، ولكن أيضاً سريعاً وناجعاً وفعالاً. نظراً لازدحام الوقت ولأن الوقت الذي خصصه المنظمون لهذه المداخلة ونصف ساعة التي استنفدناها، يمكن أن نضيف سؤالين أو ثلاث قبل أن نختم. إذا الباب مفتوح للمناقشة، تفضلوا سيدي. نعم.
مداخلات سريعة طبعا، سؤالين أو ثلاثة أو مداخلتين أو ثلاثة. هناك على اليمين ميكرو. حسن الكتاني، محامي بالدار البيضاء. سمو الأميرة، هل يمكن، أنا غنمشي السؤال مباشر، هل يمكن أن نفهم من تدخلكم هذا الصباح بأن مشكل الكفيل قد ألغي بالمملكة العربية السعودية؟ هل يمكن لأي شخص أن، إلى بغيتوا توضيح، هل يمكن لأي شخص أن يستثمر في العربية السعودية دون اللجوء إلى أن يكون شريكا أو بإذن من رجل سعودي أو امرأة سعودية؟ سؤال واضح أستاذ. السؤال الثاني أستاذ القاسم، تفضلوا. هنا. عفوا، إذا ممكن أجاوب على السؤال. أوكي، طب ممكن قلم؟ سؤال موجه إلى الأستاذ فيليب. في إطار الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا من أجل حماية الاستثمارات في البلدين، نود أن تسلطوا بعض الضوء على كيفية اللجوء إلى حل المنازعات بين المستثمرين في البلدين في إطار الاتفاقية الثنائية. شكرا. إذن السؤال الأخير، تفضل أستاذ هناك، تفضل. إذا ممكن أجاوب على السؤال الأول. تفضل سمو الأميرة. نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في المملكة العربية السعودية بنسبة 100% دون الحاجة إلى كفيل سعودي، إذ أن المنشأة المرخصة تعتبر هي الكفيل بالنسبة للمستثمر وأصحاب العمل. أرجو أن أكون جاوبت على سؤالك. شكرا. تفضل أستاذ. أستاذ العراقي. ألو. الميكرو غير ما شغالش. ألو. انتظار إصلاح. أستاذ العراقي الحسيني، محمد، محامي بهيئة الدار البيضاء. أولا قبل كل شيء أشكر الأستاذ محمد عبد النبوي على التقديم الذي قدم به الموضوع والإحصائيات التي قدمها، ونورنا بما يستلزمه الموضوع. إلا أن سؤالي هو موجه للأستاذ الفرنسي وكذا، خصوصا وأن كما يعلم الجميع أن الرأسمال يقال عنه جبان، ولا يذهب إلا إلى المناطق التي هي بالمفهوم الفرنسي سور، مضمونة. حسب الإحصائيات التي قدمتموها بالنسبة للصين، بالنسبة للولايات المتحدة وهونغ كونغ. المغرب مؤخرا قام بإجراء بمجموعة من الاستثمارات بإفريقيا، وقدم مجموعة من الاتفاقيات للاستثمار رغم عدم وجود الاستقرار السياسي والأمني. هل تعتبر هذه المسألتين، الاستقرار الأمني والسياسي، عامل أساسي في الاستثمار، أو أن مجرد الأمن القضائي وآليات الحماية القضائية والقانونية كفيلة بذلك؟ شكرا. Monsieur Philippe, à vous. Monsieur Fortuit, à vous de répondre. Oui, voilà. Donc sur la première question, ce que je tentais d'expliquer, c'est l'avantage de recourir dans les traités bilatéraux internationaux aux arbitrages CERDI.
Pourquoi? Parce que, de manière très originale, ces arbitrages ne sont pas, lorsqu'ils sont pris, lorsque les sentences sont signées, soumis à une procédure d'exécution classique, et qu'en conséquence, il est possible d'obtenir, en tout cas de présenter une demande d'exécution devant le pays où celle-ci doit se produire, en faisant simplement témoignage de l'existence de la sentence arbitrale. En effet, les pays signataires de la Convention de Washington ont bien admis que le fait de ne pas exécuter la sentence arbitrale constitue une infraction au traité. Et en soi, effectivement, ça constitue un argument juridique. Je pourrais en ajouter un deuxième, à savoir que les pays en voie de développement peuvent faire appel à la Banque mondiale pour des prêts pour leurs investissements personnels et qu'en conséquence, le fait d'être débiteur de la Banque mondiale, dont le CERDI constitue une émanation, peut correspondre effectivement à une pression qui peut être exercée pour faire exécuter la sentence. Sur la deuxième question, vous soulignez que les investissements ont besoin de sécurité. C'est une évidence, il ne peut pas y avoir d'investissement sans sécurité et tous les mécanismes juridiques qui sont imaginés visent justement à permettre d'obtenir cette sécurité indispensable à l'exécution des investissements. Ce que je peux rappeler, c'est qu'en France, il existe un organisme qui s'appelle la COFAS et qui permet effectivement de garantir les investisseurs étrangers et donc de leur apporter la confiance nécessaire à l'émission de l'investissement. إذن لو سمحتم باسمكم جميعا أشكر سمو الأميرة والسيد فيليب فورتوي على عرضهما المتميزين. أشكركم على تحملنا ونعلن عن اختتام هذه الجلسة وشكرا لكم. شكرا معالي الدكتور محمد عبد النباوي. أدعو الدكتور ماجد قاروب لتكريم معالي الدكتور وسمو الأميرة والدكتور فيليب. وأيضا أحب أن أحيط الجميع السادة المشاركين والضيوف عن إلغاء ورشتي عمل صياغة شروط التحكيم في عقود المقاولات والإنشاءات الهندسية لتقديمها في جلسة التحكيم وفض المنازعات والقضاء الرياضي لدمجها مع جلسة القانون القضاء الرياضي، وذلك لكثرة الإقبال على ورشتي عمل دور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية. معنى ذلك سيكون هناك جلستين وبعد ذلك ورشة عمل مركزة. ورشة العمل الأولى ستكون دور القضاء في مكافحة الفساد، سيلقيها السيد المفتش العام عبد الله حمود والقاضي رياض أبو غيدة والمستشار محمد بن عليلو، واستقلال السلطة القضائية سيقدمها معالي الوزير فهمي سيد إبراهيم وسعادة الأستاذ عبد الحكيم بناني. أشكركم معالي الدكتور، شكرا سمو الأميرة، شكرا دكتور فيليب، شكرا اللجنة المنظمة واللجنة العلمية لمركز المؤتمر القانون، وندعوكم لحفل الغداء في المطعم الرئيسي. شكرا واحتراماتي لكم.